Final hit. Expert Pro. Final. Philip Ibilio, Kimboy Pineda, Makong Dimata, JC Pineda, Ray Baitit, Stanley Nuneza. Allah. Whole shot, Philip Ibilio, Makong Dimata, Ray Baitit, Stanley Nuneza, Kimboy Pineda, JC Pineda. Pitch Stanley. Ala, si Ray na nakauna. Ikaduwas Mako, ikatulos Philip. Na gitira na ni Ray. Grabe Ray, gitira namang Ray. Grabe Ray ah. Makong Dimata, Philip Pibilio, Stanley Nuneza. Stanley, kapat si Stanley. Ala, gitira ni Makong. Gitira na ni Makong. Ala, Philip, gitira na sa Philip. Wala. Ala, hugyang mga tao kaya wala gitira ni Stanley. Grabe. Philip Pibilio, Ray Baitit nangunguna sa Expert Production Final. Tira na ni Philip. Stanley Nuneza, Stanley. Suara Ray. Makong Dimata, Philip Pibilio, ikatulos Philip yapon. Grabe. Makong Dimata, gitira ni Makong. Baby man kebe. Ayay. Ray. Ayay, sayangan ni Philip. Kimboy Pineda. Ray. Ala. Atad. Nasipyat si Ray. Nasipyat si Ray. Si Makong na naguna. Gimakong tira. Liso na makuha ni Ray. Higi na malikayan. Higi na sipyat. Si Makong na naguna sa Expert Final. Si Makong. Suara.
Ray Ray Baitit, 181. Atay Dodot, edit no? Alam mo, apa si Ray Ray oh? Murag mo apa si Ray Ray? Ala, nagsunag dikit oh. Ala, nagsunag dikit si Ray Ray. Ala. Ala. Dumikit na, nagsunag dikit si Ray Ray Baitit kay Makong di mata. Ala. Nidikit na si Ray Ray. Ala. Ala! Ala! Lami kaya hindula! Nidikit na si Ray Ray ni Makong! Ala ka! Ala ka! Ala! Ala ka! Bakbakanay! Ala! Nidikit na si Ray Ray ni Makong! Nidikit na si Ray Ray ni Makong! Nidikit na si Ray Ray ni Makong. Ala kaniya, ala. 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 Agay, nakuha agad si Makong ni Ray Ray. Nakuha balik si Makong. Si Ray Ray na naguna. Grabe kapawi ni Ray Ray Baitit. Pangalawa. Tapos kinuha niya si Makong. Siya na ang nangunguna. Kaya wala na ritira si Makong. Sirit-sirit na si Ray Ray. Grabe Ray Ray. Philip Bibilio. Ah! Ray Ray Baitit pa rin ang una. Last lap ni Ray Ray for champion sa expert. Stanley Nuneza. Tuwa na, gitira ng Ray Ray. Tira na mong Ray Ray. Ray Ray Baitit champion expert pro final. Ah! Grabe nga Ray Ray. Sikan Makong di mata. Stanley Nuneza. Tara si Makong. Sikan si Makong expert pro. Kimboy si Stanley oh. Sila lang dikit ni Kimboy yung ni Stanley. Stanley Nuneza and Kimboy Pineda. Expert pro champion Ray Ray Baitit.